guests, members of the press, students, and friends. It is indeed a pleasure that I extend a warm welcome to each and everyone for today's function. In this 21st century, kids have access and are aware of technologies like space travel, humanoids, artificial intelligence, robots, and these are accessible and experienced in their everyday environment. But the prima facie question is how to make our youngsters savvy users, adapters, and co-contributors to the knowledge economy. Computational design and mathematical thinking are key 21st century higher order thinking skill sets that a young learner would need to acquire. The adaptability of these skills in school curriculum is amply emphasized in the National Education Policy 2020. Towards this goal, the government of Goa, under the personal mandate of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, envisioned and rolled out the coding and robotic education in school scheme, a first in the country towards empowering our school children with the necessary higher order thinking skill sets. To drive the scheme, the project management unit was formed at the Directorate of Technical Education in early 2021. Today, 3 years down the line, having gone through many challenges, the scheme has done a few noteworthy contributions. The first being upgradation on all the schools' ICT laboratory infrastructure, revise the curriculum and the pedagogy of ICT delivery in schools, undertaken rigorous teacher skill upgradation, created meticulous teaching and learning content, started the elective curriculum, which is a post-school hours using problem-based learning pedagogy to deliver advanced STEM knowledge through qualified Teach for Goa fellows. In these 3 years, the initiatives of the government of Goa through CARE scheme has been appreciated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. CARE has also featured at the state and national media with other states wanting to adopt the CARES model. PMU follows a simple mantra, shortest time, maximum delivery. The PMU has its own unique edutech products. You may have seen some of the products in display in the corridor. It is a proud moment, sir, that our state represented at DIDAC, at 2023 DIDAC, which is Asia's largest edutech exhibition, and PMU CARES was the only government stall showing its products at that particular exhibition. And at the exhibition, PMU has received inquiries about our products from organizations, state governments, and even governments from other countries. Some of the noteworthy toolkits and educational technology developed by the project management unit is Roboturk. Roboturk is a modular microcontrol based teachable robotic kit which has multiple STEM based activities support. The next one is Govin. Govin is acronym for Gomantak Vishwa Integrated Environment. It's a block-based integrated development environment toolkit which supports various development microcontroller boards, has a user-friendly interface, and has a text-based support for various programming languages. It is there on your screens. The Garuda drone. It's a low-cost, stable ESP32 microcontroller-based drone which can be programmed to in our in-house developed Govin IDE. Garuda drone aims to provide hands-on experience to users. Periodic reflection and educational reach and achievement. In short, Prerna is PMU's flagship educational management system, which is completely based on open source technology. It facilitates collaboration among stakeholders towards monitoring the learning outcomes at institutes. Prerna has got 3 major components. The first being Prerna Enterprise Resource Planning. Among many other features, the important things in the Prerna ERP is the business intelligence support which we have built, which does analytics and data visualization of institute data for better decision making. Prerna Learning Management System,
Prerna content management system. In the Prerna content management system, there is a chatbot called as Shiksha Mitra. It's a chatbot which we have developed that helps students with self-paced learning environment. PMU has also his expertise in curriculum development, large-scale faculty training, and student competition. The nationally appreciated flagship initiative of the government of Goa is the Atmanirbhar Bharat Swayambhurna Goa. The various initiatives undertaken by the project management unit under the CARES scheme is a small step into contributing towards our Honorable Chief Minister's idea of Swayambhurna Goa. I will add one more, Shikshit Goa and Swayambhurna Yuva. सो गोयचे आदि प्रोफेसर मनोहरराय सरदेसाई हाची एक कविता तुमच्या मुखार हांव सादर करता जी आमकां सगळ्यांक हुस्कायता स्वयंपूर्ण कशें जावपाचे आनी कितें आमच्या मनान विचार येवपाचो तो हांव उल्लेख करता हाचो. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय, रोसाळ फळांचें, पिकार मोळांचें, ललीत कलयेचें, माड माडयांचें, नुया दोरयांचें, दुदा जोरयांचें, मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सोपोण भांगाराचें, हेंच आमचें गोंय. A warm welcome to each and every one of you. जय गोमंतक, जय भारत, देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. भुरग्यांची सर्जनशीलताय म्हणल्यारच क्रिएटिव्हिटी खूप मोठी असता. ताची तुस्त करतात तितलीच उणी. 2021 वर्सा सावन ही येवजण चालीक लायल्या आणि आमच्या गोंयच्या माणकुल्या भुरग्यांनी ताका जो प्रतिसाद दिला आणि आपले सदाचे जिणेंतले खीण ती जेन्ना शाळेत शिकयल्ले टूल्स वापरून आपली सर्जनशीलताय म्हणल्यार क्रिएटिव्हिटी जेन्ना आमचे मेरेन पावयतात तेन्ना ती जगा मेरेन पावोवपाची आमची म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट केर्साची जापसालदारकी अशें हांव समजता. मागता हांव तो व्हिडिओ लावचो. क्रिएटिव्हिटी म्हणल्यार फकत आर्ट न्हय तर सायन्स, मॅथ्स, आर्ट हांचें एकीकरण हे सगळें स्टेम ह्या कल्पनेचेर आधारित आसा. वेगवेगळ्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते सगळ्या मेरेन पावोवपाचो यत्न करतात. तुमच्या मुखार आतां आमी जो व्हिडिओ सादर करतात तो पळोवन खरेंच तुमी ताची तुस्त करतली हातूंत कांयच दुबाव ना. देव बरें करूं. मुखावेल्या सुवातेर डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे संचालक भौमानेस्त श्री शैलेश जिंगरे हांकां हांव वेदिकेचेर आपोवणें करतां. तांणी आपले मोलादीक उलोवप करचें. Very good evening to all present here. माचयेर हजर आशिल्ले मुखेल सोयरे आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन
Dr. Vivek Kamath, Chairman of Goa Board, Shri Bhagirath Shetty, PMU Chair, Director Shri Dr. Vijay Borges, all the heads of the institutions present here, the members and advisors of CARES unit, and my dear students. In fact, I stand before you mainly to congratulate and thank some of the people who have been of great help in this case. First of all, this idea was supported by our own Chief Minister, and we are thankful to you, sir, for this idea and support that you have given us. आमकां CARES scheme फुडें व्हरपाक शक्य कशेंच नाशिल्लें without the support of Directorate of Technical Education. In fact, they have played the role of elder brother, and it was very difficult. आणि आमचेच टीचर घेवन तांचे कडल्यान हे सगळें काम करून घेतला. सो दे हॅव डन अ ग्रेट जॉब. इन फॅक्ट आमकां हाजे फुडें ती हँड ओवर करतकीर फुडें व्हरपाक पासून खूब चॅलेंजीस फेस करचे पडटले हाजी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा. सो दे हॅव डन अ ग्रेट जॉब. आय एम थँकफूल टू दॅम. आनी आतां खुबश्यो भितर आडमेळी आयली, बारीक बारीक डिफिकल्टीज आयिल्ल्यो. कोवीड पिरियड जालो मदीं, मागीर आमकां मशीन्स मेळपाक थोडो डिले जालो. ताच्या मागीर आमची ती इंटरनेटाची स्कीम आशिल्ली थंय मातसो डिले जाल्लो आसा, आनी तो आतां रोखडो आमी डिले भरून काडटले. आमी हाचे फुडें सगळ्यो स्किमी ह्यो मार्गाक लायतले. म्हाका मुद्दम हांगा सांगचें अशें दिसता की आमच्या लीड स्कुलाच्या हेडमास्टरांनी एकदम बरें काम केलां. इट वॉज नॉट इजी. लीड स्कुलाच्या हेडमास्टरांक खुबशे त्रास जाले आसतले. तशेंच बाकीच्या स्कुलांचे तांकां अरेंजमेंट लॉजिस्टिक्स सगळें वर्कआवट करपाक पालरट ड्रायव्हर जावं तो किंवा नाल्यार लीड स्कुलाचो मल्टीटास्किंग स्टाफ जावं तांच्यो ह्यो क्लासीस चलता 2 बॅचीसांनी, आनी त्या खातीर एकदां 6:15 पर्यंत आमच्यो क्लासीस चलता. आनी 6:15 पर्यंत क्लासीस चलतकीर मागीर ते इवन स्कूल बंद करपाक मातशी एकदां कुरकुर आसता आमच्या MTSची. पूण आमचे लीड स्कुलाचे हेडमास्टर हे सगळे मॅनेज करता. सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्या सगळ्याच्या सहभागा शिवाय ही CARES स्कीम फुडें वचपाक कशेंच पॉसिबल नाशिल्लें. पूण ह्या CARES स्किमान जें कितें आमी एचीव केलां तें पळयतकीर एकदम बरें दिसता. आमी इवन इंटरनॅशनली आमी पार्टिसिपेट जाता. सिंगापुराक आमी पार्टिसिपेट जाली. आमी नॅशनल लेवलाक आमकां प्रायजां मेळटा. आनी भायर तुमी पळयलां आसतलें की आमचे टीच फॉर गोवा फेलोज तांणी कितें कितें केलां, आनी हें पळोवन आमच्या भुरग्यांक डेफिनेटली एक कितें तरी फुडें मार्गदर्शन मेळटलें आनी तांच्या फुडल्या आयुश्यांत ताचो फायदो जातलो. हांगा शेवटाक सगळे आज कोणाचो भोवमान जातलो. ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं सर. मुखार वळुया. कॅर्साचे आनीक एक खाशेलेपण म्हणल्यार इलेक्टीव करिक्युलम. हे शिक्षण घेवपी मजकूर भुरगे सांजेच्या वेळार शाळांनी वचून कोडिंगाचें शिक्षण घेतात. 2023-24 वर्साचे लाभार्थी भुरगे 8,000 परस चड आसात. तेच बरोबर हे शिक्षण घेवंक 110 परस चड नमूद केल्ल्या लीड स्कुलांनी आमकां तेंको दिला. आनी मोठ्या अभिमानान सांगून दिसता ह्या येवजणे अंतर्गत 50 अदीक इंजिनियर्स आमचे टीच फॉर गोवा फेलोज हांणी ह्या संकल्पनेक आपलें योगदान दिलां. ह्याच इलेक्टीव अभ्यासक्रमाची लाभार्थी जी भुरगीं आसात ती कितें म्हणटात बिग इम्पॅक्ट स्टोरीजाच्या रुपांत आमी पळोवया. It is really fun attending coding classes. I really enjoyed a lot. Thank you very much for introducing us to this scheme. These classes have helped me in building up my confidence. I used to get scared to touch the computer before, but now I confidently operate it. Thank you. आम्ही खूप एक्साइटेड असले एक सिस्टम यूज करतो. ही सिस्टम लागून आमकां कीबोर्ड माउस आनी त्याच्या आमी फेमिलियर जाता. आमकां सरान फाटल्यान कंप्युटराच्या फाटल्यान SPC आसता म्हूण शिकयलें. आमकां हेजेर एक एप्लिकेशन मेळ्ळी जी पिक्टो बॉक्स. तितून आमी स्मॉल बॉक्सासून एक व्हडली प्रोग्राम तयार करपाक शकता आनी मागीर फायल कशी ओपन करप सेव करप हें आमकां कळ्ळें. I go to St. Teresa Convent High
coding classes. After coming for coding classes, I've enhanced my coding abilities and creativity. I also increased my typing speed. I had a lot of fun trying out different tasks with friends. Thank you. ब्लॉग्स चला है और यहाँ पे मुझे सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है और यहाँ पे मुझे ज़्यादा नॉलेज मिलती है इसके बारे में और यहाँ पे मुझे कोड पहले नहीं आता था जो मुझे यहाँ पे आके समझ में आया कि कैसे करना है और हम लोग इसे यहाँ पे करते हैं फिर घर पे जाके इसे मोबाइल में ट्राई करते हैं पिक्टो ब्लॉग्स और बाद में नेक्स्ट टाइम जब क्लास के लिए आते हैं यहाँ पे फिर हम लोग टीचर को बोलते हैं कि हम लोगों ने ऐसे और एक्स्ट्रा डाल के किया है और यहाँ पे फिर और उसको एक्स्ट्रा अच्छे से बनाते हैं. तर ही आशिल्ली इलेक्टिव्ह करिक्युलमाची भुरगीं. आतां हांव मागता गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन भौमानिस्त श्री भागीरथ शेटये हांचे लागीं की तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. Speak only for 100 seconds. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Ji Sawant, Director of Technical Education, Kamath sir, my colleague, Director of School Education, Mr. Shinde sir, the backbone and the brain behind this scheme, Professor Borges, heads of the institutions, students and felicities. At the outset, let me congratulate those who will be getting the award in this function at the auspicious hands of the Honorable Chief Minister. Your creativity, your knowledge and your of course skills which you have acquired during the last maybe 3 years or more than that, don't limit it to only the walls of the institution, but please take it forward from one hand to the other hand. Many of you have done a wonderful job. In this case, you have been working right from the 2 p.m. or maybe in the evening, as director has already said it. Now the scheme is limited only to the 8th standard, and now the biggest challenge is with the board, and we are ready for that. Of course, for the 9th standard and the 10th standard, we will definitely take the help of Professor Borges, and I request Honorable CM to permit us to implement this scheme for the 9th standard in phase wise, 9th standard and 10th standard initially. Of course, this robotics, this has been already introduced by some of the state boards, but I was just going through the syllabus and I found that this is totally, it was just the only the curriculum and not the actual part of it. And I was discussing with Professor Borges and found that it is a hands-on experience to it. And that's the beauty of this scheme, and this is a unique scheme in the state of this country, and of course we should always thank for the Honorable Chief Minister for promoting and for implementing this scheme. Once again, I wish you all the best for this scheme and take care. Thank you. देव बरें करूं सर. आजकाल आमची भुरगीं स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशन, ग्राफिक्स, कार्टून्स हांचे कडेन आकर्शीत जाल्ली आमकां दिसतात. हीच आवड लक्षांत घेवन आनी तांच्या फुडल्या वाटचालीची गरज लक्षांत धरून 7वी आनी 8वेच्या बदलिल्ल्या अभ्यासक्रमात म्हणल्यार रिवाइज्ड ICT करिक्युलमात ब्लेंडर सॉफ्टवेअराचो आस्पाव केला. ब्लेंडर हें एक फ्री ओपन सोर्स 3D कंप्युटर ग्राफिक्स टूल जावन आसा, जातूंत एनिमेटेड फिल्म्स, विज्युअल इफेक्ट्स, आर्ट, 3D प्रिंटेड मॉडेल्स, मोशन ग्राफिक्स, व्हर्च्युअल रियलिटी आनी व्हिडिओ गेम्स अश्यो जायत्यो गजाली करूंक मेळटात. ह्या अभ्यासक्रमाची प्रतिक्रिया घेवपा खातीर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटान ब्लेंडर नेशनथॉन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. सांगपाक खूब खोस भोगता की सुमारे 2052 परस अदीक पुराय गोंयच्यान प्रत्येक तालुक्यांतल्यान भुरगीं वांटेकार जालीं. तालुका पातळेर दर एका तालुक्यांतल्यान 2 भुरगीं राज्य पातळेर पात्र ठरलीं आनी राज्य स्तरार जिखिल्लीं 3 भुरग्यांचो आज आमी हांगा भोवमान करतात. हांव मागतां माननीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे लागीं की तांणी ही इनामां भेटोवची. पयल्या सुवातेर मास्टर अमोल साविल नायक, मुरगांव हायस्कूल.
सांगपाक खूप खोस भोगता की ह्या भुरग्यांची तोखणाय करता आसतना तांकां डायलेक्ट 2023 एशियाचे खूप मोठें एड्युटेक कॉन्फरन्स आनी एक्झिबिशन जे बेंगलोरात दर वर्सा जाता तातूंत केर्सचे ब्रँड एम्बॅसेडर म्हणून आपली कुशळटाय दाखोवपी हे भुरगे तांकां मुखेलमंत्र्याच्या नेतृत्वा खाला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटान दिल्ली आसा. दुसऱ्या सुवातेर मास्टर अद्वैत गौरीश कुडचडकार, भाटीकर मॉडेल हायस्कूल. आमच्या भुरग्यांक राज्यातूच न्हय तर राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडपा खातीर आमच्या मुखेलमंत्र्यांचो सदांच तेंको आसता आनी हाचे मुखावें आसतलो हातूंत कांयच दुबाव ना. तिसऱ्या सुवातेर मास्टर जॉन गॅब्रियल डायस, डॉन बॉस्को हायस्कूल, पणजी. ब्लेंडर हे ह्या अभ्यासक्रमात नवे आशिल्ल्यान स्पर्धे खातीर भुरग्यांक तयार करपा खातीर PMU बूट कॅम्प घडोवन हाडिल्लो. हो बूट कॅम्प इंग्लीश तशेंच कोंकणींतल्यानूय बी भुरग्यांच्या मागणे प्रमाण तांचे मेरेन पावोवपाचो आमी यत्न केला. देव बरें करूं सर. तर हे आशिल्ले ब्लेंडर नॅशनल फनाचे जैतिवंत. मुखाले सुवातेर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी गोंयांतूच न्हय तर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार आपली कुशळटाय दाखोवची ही मोख दवरून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटान अशा कांय संस्थांच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या सर्तींनी वांटेकार जावन आमच्या भुरग्यांक फुडें काडटा. कोडेवोर ही आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावयली सर्त जी ब्लॉक बेस्ड कोडिंग हाचेर आधारीत आसा. तातूंत जैतिवंत जाल्ल्या भुरग्यांचो भोवमान आमी आतां करतात. हांव मागतां परतून एकदां माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन तांणी ही इनामां भेटोवची. पयल्या सुवातेर मास्टर वेदांत सिनाय कंटक, स्टेट लेवल चॅम्पियन, श्री महालसा नारायणी प्रायमरी स्कूल, वेर्णा. स्टेट लेवल चॅम्पियन मास्टर प्रदर्श सावंत, श्री महालसा नारायणी प्रायमरी स्कूल, वेर्णा. स्टेट लेवल चॅम्पियन श्रेयश देसाय, सेंट जोसेफ हायस्कूल, आके, मारगांव. वर्षा राणी मुदुली, प्रणाली वेळी, स्टेट लेवल फर्स्ट रनर अप, श्री म्हाळसा नारायणी प्रायमरी स्कूल, वेर्णा. भाव्या राव, स्टेट लेवल फर्स्ट रनर अप, श्री राम विद्या मंदिर. तेजस श्रीपाद राव, स्टेट लेवल फर्स्ट रनर अप, भाटीकर मॉडेल हायस्कूल. अविया नाईक, स्टेट लेवल सेकंड रनर अप, सेंट जोसेफ इंस्टिट्यूट, वास्को. एकविसाव्या शतकांत जेन्ना आमी वेगवेगळ्या स्किल्सांच्या बद्दल उलयतात, देखीक कंप्युटेशनल थिंकिंग, डिझायन थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, बेब्रास इंडिया कंप्युटेशनल थिंकिंग चॅलेंज 2023 हाची वळख आमच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटान गोंयच्या भुरग्यांक करून दिली. 9,500 परस चड भुरग्यांनी ही चॅलेंज घेवपाचो यत्न केलो, जातूंत सेट ऑफ शॉर्ट प्रॉब्लेम्स असतात. तातूंत लॉजिकल थिंकिंग, कंप्युटेशनल थिंकिंग वापरून मर्यादित वेळा भितर त्या प्रश्नाचे सुटावे करपाचे असतात. सांगपाक खूप खोस भोगता, पयल्या 50 रँका मदीं गोंय राज्याक 24 पदां फावो जाल्यात. पयल्या 25 आशिल्ल्या जैतिवंताचो आज आमी हांगा भोवमान करतात. अभिमानाची गजाल म्हळ्यार आर्यभट्टा पंगडांतलो गोंयचो KB हेडगेवार अस्नोडा शाळेचो विद्यार्थी मास्टर विहान मराठे हो राष्ट्रीय पावंड्यार पयलो आयिल्लो आसा. हांव मागतां मुखेलमंत्र्या लागीं तांणी
करचो आनी ताची उर्बा वाडोवची. जोरान ताळयो जावपाक जाय ह्या भुरग्या खातीर. दुसऱ्या सुवातेर नॅशनल रँक नंबर 5 अश्विन शिरोडकर, न्यू इंग्लिश हायस्कूल, दिगास, पंचवाडी. नॅशनल रँक नंबर 6 पूर्वी परब, अळोर्णा, पंचक्रोशी हायस्कूल. नॅशनल रँक नंबर 12 निहाल गांवस, सारस्वत विद्यालय. नॅशनल रँक 15 श्रीश गांवस देसाई, गव्हर्नमेंट हायस्कूल, शेल्डे. नॅशनल रँक 21 वेदांत कामत, सारस्वत विद्यालय. नॅशनल रँक 23 यशस्वी चारी, गव्हर्नमेंट हायस्कूल, हणकणे. आणि अखेर एक नॅशनल रँक नंबर 24 मोसेस फेर्नांडीस, लूड्स कॉन्व्हेंट हायस्कूल. ताळयो चालूच उरपाक जाय. देव बरें करूं सर. मुखाल्ल्या सुवातेर हांव मागतां डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाचे संचालक भौमानिस्त डॉक्टर विवेक कामत हांचे लागीं की तांणी आमकां मार्गदर्शन करचें. Very good evening to you all. The chief guest of today's function, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Chairman of Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education, Sri Bhagirath Shetty, Director of Education, Sri Shailesh Jinde, Project Director of CARES, Dr. Vijay Borges, other government officials, dignitaries, heads of schools, the teachers, the students, members of media, guests and dear friends. It is really a proud moment for all of us, as Goa has been the first state in the country to implement coding and robotics education in the middle schools. Now, this coding and robotics education lays emphasis on critical thinking, collaborative learning, creativity and communication. The CARES scheme, which started in 2021-22 in all 442 schools, both government aided schools, that entailed developing a new ICT curriculum. Further, training of teachers was necessary and infrastructure augmentation, infrastructure upgrading of all the ICT laboratories of all the 442 schools was done under this CARES scheme. And thereby we created a learning environment for students who have embarked on the experiential learning. I mean, that is learning by doing. That pedagogy we are using. Nothing is spoon-fed, nothing is readily available to the student. They have to experience, and in the process they have to learn. And for this teaching learning process, effective use of science, technology and mathematics is also done. And this coding and robotics education has been implemented in all the schools in standard 6, 7 and 8. This CARES scheme is oriented towards students adopting problem understanding skills. It's very important to understand what is the problem, and you need a different skill set for first understanding the problem. After that, logical thinking is necessary for devising the solutions for the problem that has been understood by the students. It involves working in teams, the collaborative effort on part of group of students, and then testing the feasibility of whatever solutions that are developed. And all of this is done in exploratory
manner. Again, they have to explore, they have to try out, make mistakes, correct mistakes, and come out with the solutions. The scheme has further got a bigger task of creating robotics labs in identified schools. In the state of Goa, we have identified some schools as lead schools, and we are now in the process of setting up robotics laboratories in these schools. And the tender process for this procurement is already under process. We all have just witnessed the celebration and felicitation of the winners of various competitions at national as well as state level. At the national level, BEBRAS competition, which is basically on computational thinking, among top 50 ranks nationally, 24 places have been secured by Goan students. And we at CARES take pride in claiming that we at CARES, in a small way, have contributed and complemented the efforts on part of our young minds and their committed parents to achieve this. In other words, we can say that when delivery of a scheme is done the right way, then the results will be obvious, and that is what we have seen today. We also have with us not only BEBRAS, the other competitions, that is Codever competition and Blender competition winners. They are also felicitated today. Now, as you are aware, our new ICT curriculum has basically two parts. One is the regular curriculum, which is implemented in the normal working hours in all the schools. It is compulsory for all the students. See, today's era students have to be having some input, some knowledge, some skills about coding and robotics education. Not all, but some, and that is necessary for all the students. So this regular curriculum is mandatory, compulsory for all the students. And the second part, which is elective curriculum, is imparted to only selected few and students who are interested in learning more. It is for the interested and selected students, and it is optional. The delivery of elective curriculum is very important task, and we do it in a slightly different manner. It is called hub and spoke manner. We have identified lead schools, and these lead schools are the hubs. And around these lead schools, some 7-8 schools are tied up, linked with this hub, and they are the spokes, some 7-8 schools. And students from the 7-8 schools will come to that lead school, and they will undergo this elective curriculum. The lead schools make their schools ICT laboratories and also services of MTS very critical at that point in time. They are making it available for our elective curriculum implementation of elective curriculum from maybe 2:30 up to 6:30, 7 o'clock in the evening, and on all days, Monday to even Saturday. We need to appreciate the efforts of these 110 heads of institutions which are identified as lead schools for their wholehearted support to this scheme. In the next year, that is 24-25, we propose to increase the number of lead schools from current 110 to say around 200. And these 200 schools will be catering to around 15,000 students in terms of their elective curriculum. And by the way, this elective curriculum, which includes advanced topics, is delivered by Teach for Goa fellows, who are mainly engineering professionals and engaged through our fellowship schemes. Now, coming back to today's event, it is indeed a pleasure to have our Honorable Chief Minister, who is right from day one the main entity in driving this coding and robotics scheme, right from the conceptualization state till the state that we are in today. We have been fully supported by Honorable Chief Minister. So it is indeed a pleasure to have our Chief Minister with all other dignitaries on the days to felicitate the students, winners, and other officials who are associated with the successful implementation of this CARES scheme. I take this opportunity to
wish all the winners, the prize winners of all the national level competition, a grand success in their future endeavors. Thank you very much. केअर्स येवजण चालीक लावपाचो इनिशिएटीव जाणी घेतलो ते म्हणजे डॉक्टर विवेक कामत सर. तांच्या मार्गदर्शना खाला आज 3 वर्सां आमी पुराय करतात. तुमच्या मार्गदर्शनाची आमकां सदांच गरज आसतली. देव बरें करूं सर. केअर्स येवजण न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 बरोबर मेळ साधयता. नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क 2023 हाच्या आराखड्यात पंचायती शिक्षण पद्दतीचो केअर्स अभ्यासक्रमात समावेश आसा. कावी कला ही एक खाशेली आनी वेगळी अशी कला जी कोंकण वाठारांत चड करून आमकां खाशेलेपणान पळोवपाक मेळटा. ह्या कलेची नाळ सैमा कडेन जोडिल्ली आसा, कारण कावी म्हणल्यार माती आनी मातये कडेन आनी सैमा कडेन नाळ जोडीत ही कला मुखार सरत आसा. तशेंच कुणबी साडी ही खाशेली गोंयची साडी जी खेरीत अशी देग आशिल्ल्यान नदरेन भरता आनी ते गोंय राज्याचे खाशेलेपण अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. कला आनी संस्कृतायेचे दायज जपत केअर्साच्या उपक्रमा अंतर्गत जो वावर जाला तो एकठांय आस्पावन आयज हे पुस्तक कॉफी टेबल बूक आमी तुमच्या सामकार येता. मागता मानेस्ता लागीं तांणी ताचें विमोचन करचें. ह्या पुस्तकाची आखणी एका वेगळ्या खाशेल्या पद्दतीन केल्ली आसा, जातूंत कुणबी साडयेचे कलात्मक रूप तशेंच कावी कला हाची खासियत खेरीतपणान नमूद केल्ली आसा. हे नमूद करपाचें कारण म्हळ्यार गोंयचें सांस्कृतीक दायज, ताचें जतन जावचें, ताची संवसारभर वळख जावची ह्याच हेतान हाचो उल्लेख ह्या पुस्तकांत जाल्लो आसा. तशेंच एका संस्कृतीक दायजाचे संगम वा देवण घेवण हेर संवसारा कडेन कशें जावं येता ह्या नदरेंतल्यानूय बी ताचो विचार जाल्लो आसा, कारण संस्कृतीक कला तशेंच स्टेम म्हणल्यार सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरींग, आर्ट आनी मॅथ्स हांचो संगम एकूण कसो जावं येता हाचें उत्कृश्ट अशें उदाहरण म्हळ्यार हें पुस्तक. देव बरें करूं. केअर्स ही येवजण चालीक लावपाक जायत्या जाणांचो आमकां हातभार लागला. वेगवेगळ्या टेक्निकल इन्स्टिट्यूटांतले तशेंच माध्यमीक शाळेंतले अधिकारी आनी शिक्षक वर्क अरेंजमेंटाच्या आदाराचेर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटांत कार्यरत आशिल्ले. देखीक ट्रेनिंग, रिसोर्स पर्सन्स, ॲडमिनिस्ट्रेशन हाताळपाची वाट तांणी आमकां दाखयली. तांची तुस्त जावप खूब गरजेचें. देखून तांच्या योगदानाची जतनाय PMUन मुजरत घेतल्या हाची तांकां जाणीव करून दिवपाक आमी आज तांचो भोवमान करतात. हांव मागतां माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन की तांणी प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हांचो भोवमान करचो. पयल्या सुवातेर श्री साईश गांधी, दुसऱ्या सुवातेर श्री देवेंद्र प्रसाद कुवेळकर, तिसरे डॉक्टर सुशांत दत्ताराम तांडेल, मिस मेघा नायक, मिस दीपाली रायकर. आता शालेय स्तरावयले शिक्षकांचोय भोवमान जाणी स्पेशल पर्पज कोऑर्डिनेटर म्हणून आपले कार्य केल्ले आसा. पयल्या सुवातेर एशले फर्नांडीस, माय दोज पोब्रेस हायस्कूल, कॅनिटन क्रेस्टो, सेंट तेरेजास कॉन्व्हेंट हायस्कूल राया, देवेंद्र राठोड, केशव स्मृती हायस्कूल, एलिझाबेथ डिसूजा, द रोजरी हायस्कूल कुजिरा,
जयवंत जोसलकर, जीसस अँड मेरी सार्वजनिक हायस्कूल करंबोली. माया कामत, द प्रोग्रेस हायस्कूल पणजी. नजीमा बेग, सेंट जोसेफ्स इन्स्टिट्यूट वास्को. पॉल फ्रांसिस फर्नांडिस, सेंट एन्स हायस्कूल क्वेलोसी. सानिया सैयद, अल मदीना हायस्कूल कोर्तालिम. सेल्वियस ट्रावसो, मिरेकल्स हायस्कूल सांगेम. स्मिता नाईक, सेंट एलिझाबेथ्स हायस्कूल. आणि अखेर एक सोनल वजे, दोना लिओनार मेमोरियल हायस्कूल अल्तो बेती. देव बरे करू सर. केअर्स ही येवजण रेग्युलर आणि इलेक्टिव्ह करिक्युलम अशा 2 भागांनी कार्यरत आसा. पयलो रेग्युलर अभ्यासक्रम जातूंत 60,000 परस चड भुरगीं शिकतात. पूण जो इलेक्टिव्ह अभ्यासक्रम आसा तो सांजे वेळार साबार लीड स्कुलांनी जाता. अशा वेळार खुबश्यो चॅलेंजीस, खुबशीं आव्हानां येतात, खास करून भुरग्यांची जबाबदारी घेवप. इलेक्टिव्ह करिक्युलमाच्या सांजेच्या वेळार प्रत्येक जो वर्ग जाता तो सुरळीतपणान घडोवन येवचो. गोंय राज्याचे युवा आनी धडाडीचे मुखेलमंत्री, जांणी गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाचो विडो उखल्ला, हांव मागतां गोंय राज्याचे सन्माननीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे लागीं तांणी ह्या समयाचेर आमकां मार्गदर्शन करचें. कोडिंग एंड रोबोटिक इन एड्युकेशन स्कूल कॅट्स ह्या स्किमीच्या सकयल वेगवेगळ्या जाणांचे फेलिसिटेशन करपाच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन डॉ. विवेक कामत, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन डॉ. झिंगडे, बोर्डाचे चेअरमॅन डॉ. शेटये, त्याच बरोबर आमचे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटचे हेड डॉ. विजय बोर्गीस. विजय बोर्गीस हांच्यांनी मनोहरराज सरदेसाय हांची कविता तुमकां सगळ्या जाणांक याद करून दिली. सोबीत म्हजें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय, भांगराळें म्हजें गोंय, स्वयंपूर्ण म्हजें गोंय. आनी हें गोंय अशाच पद्दतीन फुडें व्हरपा खातीर आजून एक लायन ताका हांव एड करता. फीट म्हजें गोंय, स्किल्ड म्हजें गोंय, इन्क्लुजीव म्हजें गोंय. आनी हें गोंय फीट, स्किल्ड आनी इन्क्लुजीव करपा खातीर तुमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणांत वावुरता. हाज्याय फुडें तुमी सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत वावुरचें अशें म्हाका दिसता. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान आसा, म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून ल्हानशें जें रोपटें लायिल्लें, हे कॅर स्कीम 2021 सुरू केली, 3 वर्सांनी ताजे फ्रुट्स आज आमकां मेळपाक लागल्या. नॅशनल लेवलाचेर आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमची भुरगीं जेन्ना तांकां तांचें फेलिसिटेशन जाता, तांकां जेन्ना एवॉर्ड मेळटा तेन्ना मनाक खूब खोस भोगता. आनी खास करून हांव पळयतलो की हळर्णा सारकिल्या हायस्कुलांतले भुरगे जेन्ना नॅशनल लेवलाच्या रँकिंगांतल्यान येदी व्हडली अचिवमेंट खरोखरूच हांव म्हज्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट जेंच्यांनी कॅर स्किमी खातीर काम करता त्या सगळ्यांची तोखणाय करता, तुस्त करता. कारण हळर्णा म्हणजे आमच्या पेडण्यातलो तालुक्यांतलो एक रिमोटांतली रिमोट विलेज.
आनी तातूंतल्यानूय बी गव्हर्मेंट हायस्कुलांतली भुरगीं हे सगळे तेंच्यांनी काडिल्ले कश्ट, हे सगळे म्हणजे एफर्ट्स ह्या सगळ्या जाणांक तुमकां वता. अनलेस एंड अंटील नो डावट आयडियाज जी आसा पळय न्ही आमच्या तकलेंतल्यान आयली, जे बाब विजय बोर्गीस हांणी लीड घेतली आनी म्हाजी पुराय टीम ताजेर तेंच्यांनी काम केलें. जे फर्स्ट टायम डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन सगळे इंजिनियरिंगची टीम साफोवप, तांच्यांनी तांकां मास्टर ट्रेनर हे क्रिएट जावप. आनी म्हाका खबर आहा म्हणजे कोविडाच्या त्या काळात कोण येवपाकूय पळयनाशिल्लो. सिलेक्टीव टिचर्स त्या तालुक्यांतल्यान सिलेक्ट केले आनी ताका मास्टर ट्रेनर करपा खातीर वयल्यान पयलीं इंजिनियरींग कॉलेजीन आमी ट्रेनींग सुरवात केली. ताच्या उपरांत मास्टर ट्रेनर त्या तालुका लेवलाचेर तांच्यांनी ट्रेनींग दिली आनी ताच्या उपरांत आसा त्याच कॉम्प्युटर टिचरांक विचार करात म्हणजे ताच्या वेळार जेन्ना कॉम्प्युटर लॅब एस्टाब्लीश केले, लॅपटॉप दिले आनी आतांची स्कीम, कितलो व्हडलो बदल जो आमकां भुरग्यांच्या मदीं दिसपाक लागला तो आमी सगळे जाण पळयता. हांव आतांच सांगतलो की फुडल्या 10 वर्सांनी आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर पळयतले, आतां म्हाजे समोर बशिल्ले भुरगे जे आसात किंवा जे जवळपास 8,000च्या पेक्षा चड भुरगे जे कॅर स्किमीच्या सकयल आसा, ह्या भुरग्यांक करियराच्या बाबतींत करियर चूज करपाक कोणी सांगचें पडचें ना आनी कदाचित आपल्याक बारीक बारीक नोकरी दी म्हणून कोणा कडेन मागोवूय वयची पडची ना. इतके इनोवेटीव थिंकींग आनी तांकां नॉलेज तो पर्यंत ते गेन करतले. एड ऑन करपा खातीर आमचे गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन शेटये हांच्यांनी एक बरी गजाल सजेस्टूय केली. म्हणजे म्हाजी आयडिया तीच आशिल्ली आनी तांच्यांनी सजेस्ट केलें की 9th आनी 10th स्टँडर्ड करून आमी गोवा बोर्ड वील बी द फर्स्ट, नो डावट गोवा स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इट इज इंट्रोड्युसिंग द कोडिंग एंड रोबोटिक सब्जेक्ट आनी गोवा बोर्ड वील बी द नेक्स्ट म्हणजे कोडिंग आनी रोबोटिक हितून मार्क दिवपी आनी तो सब्जेक्ट म्हणून घेवन फुडें वचपी 10th स्टँडर्ड पर्यंत आमी पयलें राज्य आसतलें. आनी ऑफकोर्स नेक्स्ट इयरच्यान आमी तें सुरूय करता. ताज्या खातीर हांव तांचेंय अभिनंदन करता. म्हणजे हातूंतल्यान आमी 10th स्टँडर्ड पर्यंत जेन्ना पावतले तेन्ना विचार करात की भुरग्यांच्या मदीं केदो व्हडलो बदल. इट इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट. हांव जाल्यार म्हणटलो इज अ कंपॅरिजन वीथ आतां पर्यंत जितके कॉम्प्युटर एड्युकेशनान इन्वेस्टमेंट जाला इज अ व्हेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट. आनी ह्या स्मॉल इन्वेस्टमेंटांतल्यान येदे व्हडले अचिवमेंट आमी करपाक शकले. खरोखरूच म्हणजे खूब खूब मनाक खूब खोस भोगता आनी आमचे स्टुडंट्स आनी टिचर्स ह्या सगळ्या जाणांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी अशा पद्दतीन व्हडली अचिवमेंट आमकां सगळ्यांक जी मेळोवन दिली त्या बद्दल खरोखरूच तांचें अभिनंदन. हांवें एक 2-3 गजाली मुद्दम म्हाज्या समोर काही टिचर्स आसात म्हणून ह्यो गजाली म्हाज्या स्पिचींतल्यान तुमच्या मुखार वयच्यो म्हणून तुमच्या मुखार दवरता. द वर्ल्ड इज अंडरगोईंग द रॅपीड चेंज इन द नॉलेज लँडस्केप and with the various dramatic scientific technological advance such as the rise of the big data, machine learning and artificial intelligence, there will be the disruption in the job scenario in future. There will be the need for a skilled workforce, particularly involving the mathematics, computer science and data science, in conjunction with the multidisciplinary abilities across the science, social science and humanities will be increasingly in a greater demand. It is increasingly become the critical that children not only learn, but more importantly, learn how to learn. Education thus must move towards the less content and more towards the learning about how to think critically and solve problems, how to be the creative and multidisciplinary, and how to be the innovative, adopt and absorb new material in novel and changing fields. Pedagogy must evolve to make the education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven and discover-oriented, learning-centered, discussion-based, flexible and of course enjoyable. This is exactly what is being delivered by the project management unit by implementing the objectives of the coding and robotic education in the school scheme. If driven properly, the scheme could be the key enabler to make the Goa as a knowledge economy. I wish all the students and winner and head of the institute to identified school, lead school in all the best to continue the support for this care scheme. हे सगळें सांगता आसतना आमी एक स्वप्न जे पळयता ते विकसीत भारत 2047चें.
आणि विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर दुसरे तिसरे कोण आसचेना. आमी जे हांगा टिचर्स जे सगळे बसल्या हे सगळे मोटिवेटर्स आसतले. हे सगळे ह्या स्टुडंट्सां खातीर मोटिवेशन दिवपी, फोर्स दिवपी खरी ताकद तांच्या फाटीन आसतले. आणि खरें स्वप्न साकार करपी जर कोण आसतले जाल्यार आमचे कडेन शिकून वचपी स्टुडंट आसतले जे फुडल्या 25 वर्सां इनोवेशन्स घडयतले. वेगवेगळे आमकां ज्या सेक्टरांत ते सेक्टरांत वयतले त्या सेक्टरांत ते लीड करतले. आणि ते स्टुडंट्स आमकां सगळ्या जाणांक तयार करपाक जाय. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या कॅर स्कीम हाची तोखणाय माननीय प्रधानमंत्री पर्यंत माननीय प्रधानमंत्रीजीन केली. कित्याक केली तर जेन्ना नीती आयोग सर्वे करता एड्युकेशन सेक्टरांत इनोवेटीव थिंग्स खंयच्या स्टेटीक केला आनी माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या समोर दवरता तेन्ना आमची कॅर स्कीम आनी वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स ज्यो आमी घेतल्यो त्यो इनिशिएटिव्ह तांच्या मुखार दवरल्यो. तितून कॅर स्कीम हाची चड मोठ्या प्रमाणात तोखणाय ही देशभर जावपाक लागल्या. म्हणजे प्रधानमंत्र्यान ताची खूब खूब अभिनंदनूय केलें. आनी ताका लागूनच आत्तां विजय वर्गीस सांगताले की ही स्कीम इम्प्लिमेंट आमकां वेगळ्या म्हणजे बाकीच्या स्टेटींनी येवन तुमीच करा म्हणून आमचे कडेन प्रपोजल येवपाक लागला. आमचे सगळे फेलोज जे आसा तांचे सगळ्यांचे हांव खूब अधिकूय अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन एक्झिबीट करपा खातीर 1-2 प्रॉडक्टूच तांच्यांनी दवरल्या. ज्या पद्दतीचे फेलोज जे हार्डवेअर आनी सॉफ्टवेअर तांच्यांनी तयार केला. आमी कॉस्ट वायज जर पळयत जाल्यार आमकां इन लॅक्स ऑफ रुपीज जेची गरज आशिल्ली तेंच्यांनी हार्डली फ्यू थावजंड्स ऑफ रुपीज स्पेंड करून तेंच्यांनी ते तयार करपाक शकले. दीस वे म्हणजे सगळे फेलोज खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतात. तांची टीम जी सगळे इंजिनियर्स आनी जे सगळे जे काम करतात त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब परत एकदा अभिनंदन करता. आनी निश्चितच रित्या म्हणजे भुरग्यांची तोखणाय तरी तितकी थोडी. हांव पळयतालो की ज्या पद्दतीन चॅटबोट आनी ह्या विशयाचेर डिस्कशन्स भुरगे करपाक लागलेले आसा तेजे आज पर्यंत एक ताजे डिस्कशन्स खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांच्या मदीं जावपाक लागले अशें. इनोवेटीव थिंकींग तेंच्या मदीं सुरू जालां. क्रिटिकल थिंकींग तेंच्या मदीं सुरू जालां. डेफिनेटली हाजो फायदो लॉंग रन हांवें जशें म्हटलां की फुडल्या 10 वर्सांनी आमकां ह्या सगळ्या गोश्टीचो फायदो दिसून येतलो. आमी स्टेम लॅब एस्टाब्लीश करपा खातीर सुरवात केला. पयलो स्टेम लॅब आमी आमच्या सांखळेच्या कॉलेजीन सांखळेच्या स्कुलांत प्रायमरी स्कुलांत सुरवात केला. विचार करात म्हणजे प्रायमरी स्कुलांत सुरवात केला. थोडे दिसांनी आमी हायस्कुलांनी करता एटलिस्ट तालुका लेवलाचेर. म्हणजे विजय वर्गीसचे तर म्हणल्यार की एटलिस्ट दोनूय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी फूल फ्लेज लॅब सुरवात करता. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ऑलरेडी आमी सँक्शनूय केला. थ्रू दॅट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 2 डिस्ट्रिक्टांनी 2 सेंटर सुरवात जातली. इन फ्युचर बाकीचे स्टुडंट्स थंयसर येवन तेजो खूब फायदोय घेवपाक शकतले. अशा पद्दतीन एड्युकेशन सेक्टरांत वेगवेगळ्यो गजाली आमी करीत आसा त्यो फुडें व्हरपा खातीर तुमी सदांच लीड हायस्कूल्स आनी टिचर्स हे सगळे खूब मदत करता. म्हाका निश्चितच खात्री आहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसीत भारताचेर तुमी सगळ्यांनी साकार करतले. करतले काय ना? वरतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की सगळे जाण दोन्ही हात वयर करून भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे. खूब खूब धन्यवाद. म्हाका विश्वास पटलो की निश्चित रित्या विकसीत भारताचें स्वप्न करपाक आनी विकसीत गोंय हे जातले हे हांव म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचें प्लॅनिंग आमच्या भुरग्यांनी आनी टिचरांनी करपाक सुरवात केला हाची म्हाका खात्री पटली. त्या बद्दल देव बरें करूं. युवा पिळगेकडेन शिक्षणाच्या दृश्टीन मार्गदर्शन करपी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री गोंयकाराचो कठीण काळांत देखून आत्मविश्वास वाडोवपी एक आयडियल लीडर ऑफ द स्टेट. सर, आमकां तुमचो खरेंच अभिमान दिसता. तुमचें मार्गदर्शन सगळ्या स्तरार वाटचाल करतना आसतलें अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं सर. निकतीच कोडेवर 2023ची स्टेट लेवल विनर्स आमचे मदीं आसात. हांव मागता माननीय मुखेलमंत्र्या लागीं तांणी तांचो भोवमान करचो. पयल्या सुवातेर लिझल डिकोस्टा, स्टेट लेवल सेकंड रनर अप, फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल. दुसऱ्या सुवातेर एंड्रिया कोलासो,
State level second runner-up, Fatima Convent High School. देव बरे करू सर. जशें हांवें म्हणलें, इलेक्टिव्ह करिक्युलमाच्या सांजेच्या वेळार जो प्रत्येक वर्ग सुरळीतपणान घडोवन येवचो हाची जतनाय घेवपी लीड स्कुलांचे मुखेली, हेडमास्टर्स आनी हेडमिस्ट्रेसीस ह्या 8,000 लाभार्थी भुरग्यां मेरेन हो इलेक्टिव्ह करिक्युलम पावोवपाक तांणी केर्साक खूबच मदत केल्ली आसा. अशा ह्या लीड स्कुलांच्या मुखेल्यांचो आज आमी यादस्तीक भेटोवन तांचो भोवमान करतात. मागता माननीय मुखेलमंत्र्या लागीं की तांणी ही यादस्तिकां तांकां भेटोवची. पयल्या सुवातेर हांव आपोवणें करतां बार्देस तालुक्यांतले मुखेल्या कडेन तांणी माचयेर येवचें. चबी चिक्स स्प्रिंग व्हॅली हायस्कूल पर्वरीम, गव्हर्मेंट हायस्कूल नादोरा रेवोरा, LD सामंत मेमोरियल हायस्कूल पर्वरीम, लिटल फ्लावर ऑफ जीसस हायस्कूल कळंगूट, लूड्स कॉन्व्हेंट हायस्कूल सालिगांव, प्रगती हायस्कूल वेरें, सारस्वत विद्यालया म्हापसा, शांता विद्यालया शिवोली, श्री